आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन संपा राय। जुहार पहला मुख्य खबर। देशर सबु वर्गर विकास और भागीदारी थी विकसित ओडिशा आ भारतर सपन पूरा हेबा कहले राष्ट्रपति। राउरकेलाठाने 158 कोटी टंकार भिन्न भिन्न प्रकल्पर कले उद्घाटन। राज्यस्तरीय सिंगिल विंडो क्लियरेंस कर्तृपक्ष बैठक थी राज्यर 18टा शिल्प प्रकल्प के मिलला मंजूरी। उत्तरदायी शासन के मजबूत करबार थी प्रशासनिक कर्मचारी मानकर भूमिका के जोर देकरी आज पालन करा जाउछे जातीय लोकसेवा दिवस। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी राज्य 27टा जिल्ला न होइछे सामूहिक बिहाघर। एथर पूरा खबर। देशर सबु वर्गर विकास और भागीदारी थी 2036 विकसित ओडिशा आ 2047 विकसित भारतर सपन पूरा हेई पारबा बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिछन। राउरकेला सेक्टर 13 पड़ियान आयोजित हेइथिबार जनसभा के उद्बोधन देकरी राष्ट्रपति कहिछन देशर चाषी श्रमिक आदिवासी आ वंचित वर्गर लोकमानकर चेष्टार बले सबु वर्गर उन्नति संभव हेई पारबा। ई अवसर स्टील सिटी न राष्ट्रपति 158 कोटी टंका खर्चा थी तैयार हेइथिबार समन्वित निर्देश और नियंत्रण केन्द्र आदिवासी संग्रहालय कोयल नगर मनोरंजन आउ विज्ञान पार्क आउ प्लानेटोरियम के लोकार्पण करिछन। राष्ट्रपति कहिछन विप्लवी निर्मल मुंडांकर ओडिशा संगे भारत इतिहास थी गुटे अभूला अध्याय रहिछि। ब्रिटिश सरकारंकर विरोध थी आंदोलन करिकरी निर्मल मुंडा 8 बछर जेल थी रहिथिले। ओडिशा संग्रामर माइट भावे इतिहास प्रसिद्ध। कंधमेली सांताळ आ भुयामेली मुंडा विद्रोह 1857 महासंग्राम नो भारत छाड़ आंदोलन थी भी सबु खेपे ओडिशा लोकर बड़ भूमिका रहिछे। खेल परंपरा सुंदरगढ़ आउ गुटे गर्वर प्रतीक राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम आ बिजू पट्टनायक इंडोर स्टेडियम खेल भित्तिभूमि के बरकस करबार सहित बहुत खेलाली बाहर करिछे। निर्मल मुंडा परिवेश पथ विज्ञान केन्द्र और प्लानेटोरियम उद्घाटन हेइथिबानु शहरवासी खास भावे लाभ पाइबे बोली श्रीमती मुर्मू कहिछन। ओडिशा कलार भूमि भाव पृथ्वी प्रसिद्ध सुंदरगढ़ कला संस्कृति ओडिशार सांस्कृतिक विपुलता को आहुरी विपुलतर करिछि। भारत सरकार अंत्योदय लक्ष्य हासिल निमंते देशर आदिवासी वर्गर सर्वांगीन विकास निमंते जरूरी। बहु संख्यक आदिवासी भाई भौणी एही जिल्ला रे बसवास करत सेमानकर परंपरा नृत्य संगीत पूर्व पर्वाणी और वेश पोशाक एही अंचल गरिमा वृद्धि करिछि। सेमानकर दक्षता विकास निमंते समय उपयोगी प्रशिक्षण व्यवस्था मध्य करा जाउछि। सुंदरगढ़ केवल संस्कृतिर भूमि नुहे संग्रामर भूमि मध्य। राउरकेला संग्रहालय न रखा जाइथिबार 180 डिग्री इंटर एक्सिव प्रोजेक्शन वाल आदिवासी जनजीवन बाबदे दर्शक मानकु जनाबा। इटा गुटे संग्रहालय नुहे से इटा ओडिशार आदिवासी मानकर आत्मा संस्कृति आ गौरवर प्रतीक है। स्वाधीनता संग्राम थी जनजातीय लोक मानकर अवदान के सुरता करिकरी देशर भिन्न भिन्न जागान आदिवासी संग्रहालय स्थापना करा जाउछे। केन्द्र और राज्य सरकारंकर चेष्टा थी जनजाति वर्गंकर कल्याणर लागि भिन्न भिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछे। प्रधानमंत्री बंधन योजना थी लघु जंगली दरब उपरे सर्वनिम्न सहायक मूल्य देवार आदिवासी महिला सशक्तिकरण लगी कम सुध थी ऋण देवार आउ जनजाति लोकमानकर सिकिल सेल एनीमिया रोग दूर लगी काम करुथबा राष्ट्रीय मिशन सरकारंकर आंतरिक चेष्टार प्रतिफल नाय बोली राष्ट्रपति कहिछन। जनजाति छात्र छात्री मानकर शिक्षा और दक्षता विकास लगी प्रशिक्षण दिया जाउछि। मन भितरे देश प्रेमर भावना के रखिकरी उन्नतिर सीख के छुईबार लगी छात्र छात्री मानकु राष्ट्रपति आह्वान देइछन। राज्य जारी हेइतबार जनजाति लोकर कल्याणकारी योजना लगी श्रीमती मुर्मू मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साधुवाद जनइछन। राउरकेला शहर राष्ट्र निर्माण थी बड़ भूमिका नेबार सहित लाख लाख लोक को नियुक्ति देइछे बोली कार्यक्रम थी जोग देकरी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। कार्यक्रम थी राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी केन्द्र जनजाति व्यापार मंत्री जुएल ओराम प्रमुख उपस्थित थिले। राष्ट्रपति को स्वागत करबा लगी भिन्न भिन्न शिक्षानुष्ठान पाखापाखि 2500 छात्र छात्री ओडिसी संबलपुरी कर्मा आउ सांताली नाच परिवेषण करथिले। भुवनेश्वर मुख्य शासन सचिव अनु गर्गंकर अध्यक्षता आज 146तम राज्य स्तरीय सिंगिल विंडो क्लियरेंस कर्तृपक्ष बैठक हो जाइए। इथि 3877 कोटी नु एतका टंका खर्चा थी 18टा शिल्प प्रकल्प के अनुमोदन मिली। इ प्रकल्प सबु संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा सहित राज्यर 11टा जिल्ला न कार्यकारी हेबा। इथु 7565 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबा बोली सूचना मिली। इ प्रकल्प मानकर भितरे सबुज शिल्प भित्तिभूमि स्वास्थ्य सेवा बागिर प्रकल्प रही। आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्रनु।
ଜାତୀୟ ଲୋକସେବା ଦିବସ ଆଜି ସାରା ଦେଶେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। 1947 ମସିହା ଆଜିର ଦିନେ ଦେଶର ପହିଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଦିଲ୍ଲୀର ମ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାପ୍ ହାଉସ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାର ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପହିଲା ଥର ଲାଗି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନକେ ସୁର୍ତା କରବାର ସହିତ ଦେଶ ସେବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତହକାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜନେଇକିରି କହିଛନ୍ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନକେ ମଜବୁତ କରବାର ଆଉ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ବରକସ କରବାର ଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍। ଦେଶ ନୂଆ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହିତ ଆଗକେ ବଢ଼ୁଥିବାର ବେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡତା ଆଉ ସହାନୁଭୂତି ଖାଲି ଜାଗାକେ ପୂରା କରବା, ସମାବେଶିତା ବଢ଼ାବାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସକେ ଜବର କରବାର थी ସାହାଯ୍ୟ କରବା ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶ କରିଛନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ ସୁଶାସନ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦିଗେ କାମ କରବାର ସଂକଳ୍ପକେ ଅତକା ମଜବୁତ କରବାର ଇଟା ଗୁଟେ ସୁଯୋଗ है। ତଲ ସ୍ତର ଠାନୁ ମୂଲ କରିକିରି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତକ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଅଗଣିତ ଲୋକର ଜୀବନ ଆଉ ଦେଶର ପ୍ରଗତି थी ଯୋଗଦାନ କରସି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତାକେ ବରକସ କରବାର ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିନୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା ମୂଲ କରିଛନ୍। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ତରଫୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 27ଟା ଜିଲ୍ଲାନ ହଜାରେନୁ ଅତକା ଯୁବତୀଙ୍କର ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନୁପାଲିଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 22ଟା ଯୋଡ଼ିକେ ବିହା କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ହୋଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 17ଟା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିହାଘର କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ହୋଇଥିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 39ଟା ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିହାଘର କରାଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ହୋଇଥିବାର ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 38 ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ବିହାଘର କରାଯାଇଛି। କଲାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣା ରିଷିଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ହୋଇଥିବାର ସାମୂହିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 34ଟା ଯୋଡ଼ିର ବିହାଘର କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବେହେରା ବଜାରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 33 ଯୋଡ଼ା ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ବିହାଘର କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ମନ୍ଦିର ପରିସରନ ଇ ଯୋଜନା ଅଧୀନ थी ସାମୂହିକ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। 4ଟା ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 10ମ ଅନୁସୂଚୀକେ ନେଇକିରି ସମ୍ମିଳନୀ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବାଚସ୍ପତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ସମ୍ବିଧାନର 10ମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଦଲ ବଦଲ ନିରୋଧ ଆଇନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ବାବଦେ ଆଲୋଚନା ହେବା। ଇ କମିଟିର ପହିଲା ବୈଠକ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ହୋଇଥିବାର ବେଲେ ପୁରୀନ 2 ନମ୍ବର ବୈଠକ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ବୈଠକ ଆଇବା ଜୁନ୍ ମାସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନ ହେବା ଆଉ ସେଠାନେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ରାହୁଲ ସୁରେଶ ନାର୍ୱେକରଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରଥି ଗ୍ରିଡ୍କୋର ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଅତୁଳନୀୟ ଆଏ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍। ଗ୍ରିଡ୍କୋର 31 ନମ୍ବର ସ୍ଥାପନା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ଶ୍ରୀ ସିଂଦେଓ କହିଛନ୍ ଗ୍ରିଡ୍କୋ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରବାର थी ଜରୁରୀ ଭୂମିକା ନେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी 7 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଭାଲେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥାନେ ପିଇବାର ପାଏନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛେ। ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜନେଇଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟନ ରାଜସ୍ୱ ମେଳା ସହିତ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେବାର ଆଉ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ थी କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକିରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଆଉ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବଢ଼ତି ଖରାକେ ନଜରତି ରଖିକିରି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନକେ ଛୁଟିକେ ଆଉ 4 ଦିନ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫୁ 22 25 ତାରିଖ ତକ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକେ ବନ୍ଦ ରଖବାରକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶେଷେ ମୁଖିଆ ଖବର ଫେରଘାଏ। ଦେଶର ସବୁ ବର୍ଗର ବିକାଶ ଆଉ ଭାଗିଦାରୀ थी ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭାରତର ସପନ ପୂରା ହେବା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଉରକେଲାଠାରେ 158 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର 18ଟା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକେ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନକେ ମଜବୁତ କରବାର थी ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାକେ ଜୋର ଦେଇକିରି ଆଜ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜାତୀୟ ଲୋକସେବା ଦିବସ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା थी ରାଜ୍ୟ 27ଟା ଜିଲ୍ଲାନ ହୋଇଛେ ସାମୂହିକ ବିହାଘର। ଆଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରିନ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।